आज म तपाईलाई B.Ed फर्स्ट इयरको यो कम्पलसरी सब्जेक्ट जुन यो फाउन्डेसन अफ एजुकेसन भन्ने यो सब्जेक्ट रहेको छ यसको चाहिँ युनिट 2 को चाहिँ आज म तपाईलाई चाहिँ नोट शेयर गर्न गएको छु जो चाहिँ इंग्लिश मिडियममा चाहिँ पढ्दै हुनुहुन्छ प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ एक्जाम उहाँहरुको निम्ति चाहिँ मैले यो इंग्लिश मिडियममा चाहिँ यो नोट तयार पारेको छु म तपाईलाई चाहिँ यो शेयर गर्न गइरहेको छु यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो च्याप्टर 2 अथवा युनिट 2 मा चाहिँ टिचिङ एज अ प्रोफेसन भन्ने चाहिँ यो रहेको छ टिचिङ एज अ प्रोफेसन सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो च्याप्टर भरि चाहिँ तपाईले चाहिँ के चाहिँ पढ्नु पर्दछ भन्दाखेरि कन्सेप्ट अफ टिचिङ एन्ड लर्निङ टिचिङ र लर्निङ को बारेमा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ त्यसैगरी टिचिङ एज अ प्रोफेसन त्यसैगरी टिचिङ एज अ साइन्स or an art टिचिङ साइन्स हो कि आर्ट हो भनेर चाहिँ पढ्नु पर्दछ त्यसैगरी टीचर ट्रेनिङ एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्स टीचर्स इफेक्टिभनेस यो चाहिँ कुरा चाहिँ पाँचवटा कुरा चाहिँ हामीले तपाईले चाहिँ पढ्नु पर्दछ यो तपाईले चाहिँ याद गर्नु होला पाँचवटा यो टिचिङ एज अ यो च्याप्टर 2 मा टिचिङ एज अ प्रोफेसन मा चाहिँ यो पाँचवटा कुरा पढ्नु पर्दछ भनेर तपाईले याद गर्नुस् म चाहिँ तपाईलाई चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँ मेन पोइन्टहरु जुन तपाईले चाहिँ यहाँ म जति पनि शेयर गर्दैछु यो चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नुपर्ने कण्ठ पार्नुपर्ने हैन सम्झाउनु पर्ने पोइन्टहरु मैले तपाईलाई शेयर गर्न गइरहेको छु सुरुमा तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ एजुकेटिभ प्रोसेस व्हिच इज कन्सर्न्ड विथ ड्राइङ आउट द पोटेन्शियलिटीज अफ एन इन्डिभिजुअल टु इट्स फुलर लिमिट टेक्स प्लेस via two complementary process that is teaching and learning. Teaching and learning are supplementary process without which education cannot take place. The aim of teaching is to bring learning in an individual in a desired manner. यो सुरुमा इन्ट्रोडक्सन को लागि रहेको छ अब त्यसैगरी यहाँनिर कन्सेप्ट अफ टिचिङ मा चाहिँ Teaching is an important part of educative process. The main aim of teaching is to foster foster learning in students in the form of new knowledge, skill and attitude. Teaching is the relationship which is developed among three focal points of educative process. That is teacher, student and subject matter. यो चाहिँ डेफिनेसन रहेको छ टिचिङ को लागि चाहिँ यो बर्टनले चाहिँ BURTON टिचिङ इज द स्टिमुलेसन गाइडेन्स डाइरेक्सन एन्ड इन्करेजमेन्ट अफ लर्निङ जोयस एन्ड वेलले चाहिँ टिचिङ इज अ प्रोसेस बाइ व्हिच टीचर एन्ड स्टुडेन्ट्स क्रिएट अ शेयर्ड environment including sets of values and beliefs which in turn color their view of reality भनेर चाहिँ यो डेफिनेसन दिएको छ दुईटा मात्र मैले यहाँनिर लेखेको छु त्यसैगरी अब अर्को चाहिँ कन्सेप्ट अफ लर्निङ मा चाहिँ लर्निङ इज द कोर एलिमेन्ट अफ टिचिङ प्रोसेस द मेन एम अफ टिचिङ इज प्रोड्युसिङ लर्निङ इन द स्टुडेन्ट्स Learning is the permanent change in behavior of an individual. Learning is the modification of behavior through experience and learning. Learning is acquisition of habits, knowledge and attitudes. This learning is a product of human experiences. The process of learning can be summarized as change in behavior by experience, identification and imitation. Learning is a permanent change in behavior that is knowledge, skill and attitude of learning by experience, identification, imitation and training. त्यसैगरी यहाँनिर अर्को रहेको छ टिचिङ एज अ प्रोफेसन Profession is a specific job which needs some specific qualification and training. Profession is an occupation that requires extensive training and the study and mastery, mastery of socialized
knowledge and usually has a professional association, ethical code and process of certification or licensing. Sociologists define professionalism as self-defined power, elitism, or as organized exclusivity along a formal association of people with similar interests. To be a profession, a job should include the following qualities. To be a profession, job हुनको लागि चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ आवश्यक पर्दछ. An intensive study for mastery of knowledge in certain area, mastery in skills brought by mastery of knowledge training, professional organization of the people having similar interest, ethical code for duties, licensing and certification, social prestige. Teaching can be as a profession on the following basis. Teaching can be as a profession on the following basis. Teaching profession needs specific qualification. Teaching is a skillful job. Teaching skills can be developed by training. There is always a professional organization of teachers. There are distinct ethical codes related to the teaching job. Teaching is a prestigious job. Teaching is a profession which requires licensing and certification. त्यसैगरी अर्को यहाँनिर रहेको छ, यो अर्को टपिक रहेछ टिचिङ एज अ साइन्समा चाहिँ साइन्स इज द स्टडी अबाउट द लज बिहाइन्ड नेचर, natural things and natural beings. Science is a systematic study of all natural phenomena. Teaching can be considered as a science based on following natures: systematic, empirical, controlled, cause and effect relationship, generalized theories, prediction. All the activities of teaching are systematized to achieve the objectives of the lesson being taught. The teacher empirically or practically designs his or her activities to achieve the goal of a lesson. The learning of students occur by in a definite environment where all the intervening or disturbing factors are controlled. The teacher can predict the amount of learning of students on the basis of this cause and effect relationship. Rewarding increases the rate of learning and practice increases the retention of learning are the theories related to education which makes teaching a science. यहाँनिर यो एउटा यो रहेको छ अनि त्यसैगरी अर्को यहाँ दोस्रो रहेको छ, दुईटा त्यो तपाईले याद गर्नु होला. One can predict the future consequence of the act of teaching and the basis of above types of theories and generalizations. त्यसैगरी यहाँनिर अर्को रहेको छ टिचिङ एज एन आर्ट मा चाहिँ art is a skillful job. Art is a creative work in which someone produces something which is unique. Teaching can be considered as an art on the following reasons: a skillful job, an aesthetic job, a creative work, a pleasant job. The skill of teaching is related to the skill of motivation, skill of presentation of lesson, skill of organizing teaching learning process, skill of preparing and presenting instruction materials, skill of using blackboard, skill of evaluating and many other dimensions, etc. An aesthetic job means a job full of the sense of beauty, and teaching is a beautiful job.
टिचर क्यान इन्भेन्ट न्यू मेथड्स अफ टिचिङ, न्यू टाइप अफ instructional materials, new methods of motivation, etc. by using their creativity. Teaching makes the learning more pleasant and students can enjoy the teaching learning process by skillful teachers. अर्को टपिक रहेको छ यहाँनिर टिचिङ इज बोथ अ साइन्स एन्ड आर्ट मा चाहिँ यो दुईटै टिचिङ चाहिँ बोथ साइन्स एन्ड आर्ट हो भनेर भन्नको लागि चाहिँ द प्रोसेस अफ टिचिङ इज नट ओन्ली अ साइन्स अर एन आर्ट इट इज बोथ अ साइन्स एन्ड एन आर्ट एज अ साइन्स टिचिङ हैज द characteristics such as systematic, empirical and controlled procedures. Without systematic and controlled knowledge base, teaching cannot produce the desired effect in the behavior of students, and without a skill it is difficult to perform the duty of teaching effectively. यो चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ यहीँसम्म चाहिँ सेयर गरेँ। यो बाँकी रहेको यो यहाँबाट चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ आउने नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई सेयर गर्ने छु। यहाँबाट अरू बाँकी नै रहेको छ त्यो पनि म तपाईलाई चाहिँ सेयर गर्ने छु। तबसम्म चाहिँ तपाईले चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।